Ahora entramos en esta temporada de Adviento. We're going to look not only at the birth of Jesus, No solamente vamos a ver al nacimiento del Señor Jesús, but we're going to look at the whole life of Jesus over the next month. sino que vamos a estar viendo a través de toda la vida del Señor Jesús durante este mes. So the plan is each week we will look at one of the Gospels. El plan es que cada domingo vamos a estar explorando cada uno de los evangelios And we will look at the main point, the main idea of that one Gospel. y vamos a estar buscando ese punto principal de cada uno de los 4 evangelios. And my challenge to you over this Christmas season Mi reto hacia ustedes en esta temporada de Navidad is that you would read the entire Gospel that we're going over that week es que puedas leer el evangelio completo durante esa semana to prepare your heart for this Christmas season. para preparar tu corazón en esta temporada de Navidad. I'll give you a break for this week because it was Thanksgiving. Les voy a dar un break porque era Semana de Acción de Gracias. Matthew has 28 chapters, Mateo tiene 28 capítulos and the next one only has 16. y el próximo solamente tiene 16. So, as we begin to hear God's word, please stand for the reading of God's word. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Matthew chapter 16, beginning in verse 13. Mateo 16, comenzando en el verso 13. Now, when Jesus came to the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, others Jeremiah, one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." Amen. Please be seated. May God add a blessing to the reading of his word. Señor bendiga su palabra. Let's pray. Heavenly Father, we come to you now knowing that you hear us through the shed blood of Christ. You have opened us an earway to your heavenly throne room. We pray, God, that you would hear us in Christ. Father, we do pray for our church. We do pray that you would give us wisdom as we look at financial matters for our budget. We pray that we would spend our resources in the right way that would honor you. It would be the greatest impact to fulfill your great commission. Father, we pray for those who have walked away from you, who are drifting from you. We pray, God, that you would bind them back to us by your Spirit. We pray you would give us sensitivity in your Spirit, even now, Lord, that you would press people on our hearts, that we would try to win people back to you for your glory. Father, we pray for those this season who are grieving loved ones. Father, we know that Christmas is a time of great joy, but it is also a time of immense sadness. So we pray, God, that you would be with those who are grieving loved ones, God, that you would minister to their hearts by the power of your Spirit. Father, we rejoice today in TQ's birthday. We thank you so much for who he is, God, and the gift he is to our church. We pray that you'd be with both him and Mallory as they continue to care for Jace. We pray, God, that you would heal him and allow him to come home from the hospital. Father, we also just give you glory for Miss Betty Folsom and Helen Lovelace. God, we thank you so much for the years of life you've given them to our congregation as they celebrate birthdays this coming week. We pray, God, that you would continue to be kind to them, that they would know that they are dearly loved by the people of God here, but most importantly, they are loved by you. Father, we thank you that the gospel we believe is also preached throughout the world. We pray for the gospel to take further root in Canada as that nation, much like our own, has drifted away from gospel truth. We pray for churches with pastors like Paul Martin in Toronto. We pray, God, that you would use him in the preaching of the word there to build that church up more and more into Christ likeness. Father, we pray for our own state. We pray for Governor McMaster. We thank you so much for who he is and how he's leading our state. We pray you give him wisdom in the days ahead, that he would lead in a way that would honor you. Father, we pray for local churches in our own area. We pray for Steve Kirby at Bethel Baptist Church. We pray for Wayne Deffinger at Flint Hill Baptist Church. We pray as they announce your word today that you would build them up in Christ, that those congregations would reflect more and more of your glory. And God, we pray for our brother Stephen Borders as he's going to have the soft launch today of One Hope Church in Fort Mill. We pray, God, that you would use him mightily in the preaching and shepherding of those saints there. Father, we also just lift up Melissa and Michael Wyatt and the birth of Isaiah. We thank you so much for the gift of a healthy child. And God, we pray as Melissa is now facing her battle with cancer, God, we pray that you would strengthen her in a very unique and powerful way.
Father, now we come to the sacred moment where we get to hear your word. We pray, Lord, that you would allow us to decrease, that you may increase. Father, we pray that the word that is sown would fall on fertile soil, that would reap an eternal harvest. So, God, we pray for clarity of mind, clarity of thought, and we pray, God, that we would help see in your word that the Lord Jesus is the Christ. So, Father, I pray that that message would resonate not just for this hour, but for the rest of our lives. If there's anyone here who has yet to believe that, we pray that you would bring conviction of the Holy Spirit, and you bring transformation, and that you would bring new life today through the preaching of your word. We pray all this in Jesus' name. Amen. One philosopher once penned, Un filósofo escribió en cierta ocasión: "The expectation of the heart is the most fertile ground for disappointment." la expectativa del corazón es el terreno más fértil para la decepción. I have learned that truth time and time again in my own life. Yo he aprendido esa verdad una y otra vez en mi propia vida. When I was 20 years old, Cuando tenía 20 años, I was driving with my brother to pick up a hand-me-down car from my grandparents. estaba manejando con mi hermano a recoger un carro que me iban a dar mis abuelos. We were about 5 minutes away from pickup, Estábamos a 5 minutos de llegar a recoger el carro and I said, "The Dodge Stratus will be perfect for me in the city." y le dije a mi hermano, el Dodge Stratus va a ser perfecto para mí. My brother just started laughing. Mi hermano se empezó a reír. "What makes you think you're going to get the Stratus? ¿Qué te hace pensar que vas a tener que te van a dar ese carro? You're getting the station wagon." Lo que te van a dar es la camioneta. For a month, I assumed I was receiving the 2000 Dodge Stratus. Durante un mes pensaba que iba a recibir este carro que era del año 2000. Now, at the time, it would have been only a year old. A ese tiempo era solamente un carro de un año. Instead of getting that new car, En vez de obtener ese carro que era básicamente nuevo, I received the 1986 Mercury Marquis station wagon. recibí una camioneta Mercury Marquis del 1986. It was affectionately known as the grocery getter. Era conocido cariñosamente como el carro para ir al supermercado. It was longer than any car I'd ever seen, Era el carro más largo que había visto en mi vida, with a pretty white with wood paneling on the side. de color blanco con una franja color madera. The expectation of the heart is the most fertile ground for disappointment. La expectativa del corazón es el terreno más fértil para la decepción. Instead of being happy to receive a free car from my grandparents, En vez de estar contento por recibir un carro gratis de parte de mis abuelos, I was disappointed estaba decepcionado because I was not receiving the free car I expected. porque no recibí el carro gratis que estaba esperando. My wrong expectations created disappointment Mis expectativas equivocadas crearon cierta decepción until I realized hasta que me di cuenta how iconic driving a wood-paneled station wagon was, cuán icónico es manejar este tipo de camioneta que me habían regalado. and how perfect it was to take my 7 college football roommates to practices early in the morning. Y cuán perfecto era para entrar a 7 de mis compañeros a las prácticas de fútbol en la mañana. I became known for that O'Doyle's Rule station wagon. Me hice conocido por la camioneta Reglas O'Doyle, una referencia a una película de los 90. If you know, you know. Si sabes, sabes. It was not the car I expected, No era el carro que esperaba, but it was the car I needed. pero era el carro que necesitaba. The Jews had their own expectation for a Messiah. Los judíos tenían sus propias expectativas con respecto al Mesías. They were expecting a powerful political leader Esperaban un líder político militar poderoso who was going to liberate them from Roman oppression. que los libraría de la opresión de los romanos. Instead, En cambio, they received an unexpected Messiah born in Bethlehem, recibieron un Mesías inesperado nacido en Belén, raised in Nazareth, criado en Nazaret, who was gentle and lowly in heart, que era amable y humilde de corazón, who chose to liberate them que eligió liberarlos by his own death. con su propia muerte. Jesus was not the Messiah they expected, Jesús no era el Mesías que esperaban, but he was the Messiah they needed. pero era el Mesías que necesitaban. The gospel, according to Matthew, El Evangelio según Mateo masterfully displays Jesus Christ muestra magistralmente al Señor Jesucristo as the long-awaited promised son como el Hijo prometido, who would liberate his people from oppression. que liberaría a su pueblo de la opresión, And not only Jews, no solo a los judíos,
but all people, Jew and Gentile, sino a todos los pueblos, judíos y gentiles, who would believe que creerían and follow Jesus as king. y seguirían a Jesús como rey. Jesus was not the king they expected, Jesús no era el rey que esperaban, but he is the king they need. pero era el rey que necesitaban. Most scholars believe that Matthew wrote his gospel between 50 to 60 AD. La mayoría de los eruditos creen que Mateo escribió su evangelio entre el 50 o 60 después de Cristo, Within a few decades of Jesus' earthly ministry. solo algunas décadas después del ministerio terrenal de Jesucristo. In the earliest manuscript, the book is titled En los manuscritos más antiguos, el libro es titulado The Gospel According to Matthew, El Evangelio según Mateo, even though that Matthew doesn't attest to the authorship in the actual gospel. aunque el mismo Mateo no da fe de su propia autoría en el libro. There has never been any serious debate that Matthew didn't write this book. Nunca ha existido un debate serio de que Mateo fue el que escribió este libro. Many of the earliest church fathers would also attest to Matthew writing this gospel. La mayoría de los padres de la iglesia al principio no habían tenido duda de que fue Mateo el que lo escribió. Matthew, along with Mark and Luke, Mateo, junto con Marcos y Lucas, is one of the synoptic gospels. es uno de los evangelios sinópticos. It follows the general summary of Jesus' life and ministry. Sigue un resumen general de la vida y ministerio de Jesús. Although the gospel gives a general description of Jesus' life and ministry, Aunque el evangelio es una descripción general de la vida y ministerio de Jesús, Matthew writes with a theological aim. Mateo escribe con un objetivo teológico específico. He's not merely sharing just facts about Jesus' life, No solamente está compartiendo algunos hechos de la vida de Jesucristo, but he's organizing it in such a way lo está organizando de cierta manera to communicate the truth about who he is para comunicar la verdad de quién es Él and what he came to do. y qué es lo que Él vino a hacer. So if you came this morning Así que si estás aquí en esta mañana with certain expectations of Jesus, con ciertas expectativas acerca de Jesús, I pray you will discover yo oro para que puedas descubrir not what you want to know, no lo que quieres saber acerca de Él, but what you need to know about him. sino lo que necesitas saber acerca de Él. Matthew wrote this gospel Mateo escribió este evangelio to prove that Jesus was the Messiah, para demostrar que Jesús era el Mesías, the son of Abraham, the son of David, el hijo de Abraham, el hijo de David, the long-awaited Savior, el Salvador tan esperado, who would deliver all people who believe. que libraría a todos los que creen. Matthew proves Mateo demuestra Jesus is the Messiah que Jesús es el Mesías by showing first al mostrar primero he has fulfilled the law and the prophets. que Él ha cumplido la ley y los profetas. The first point today, El primer punto de esta mañana, we see Jesus as the promised son, vemos a Jesús como el Hijo prometido, the fulfillment of the law and the prophets. el cumplimiento de la ley y los profetas. If you ever miss a point, Si pierdes un punto, the manuscript of the sermon is online the very next day. el manuscrito completo del sermón va a ser compartido mañana, Because sometimes I may forget a point or two. porque hay veces que se me olvida compartirles uno o dos puntos. And when you don't have all the points, Y cuando no tienes todos los puntos, I know it gets you frustrated. puede causar cierto tipo de frustración. I don't want you to be frustrated. Y no quiero que estés frustrado. The first sentence of Matthew's gospel La primera oración del Evangelio de Mateo is a tidal wave of force, es como un rayo que cae a los oyentes, crashing his purpose on our hearts. que cae fuertemente en los corazones de los lectores. So if you have your copy of God's word, turn to Matthew chapter 1, verse 1. Podemos ir a Mateo capítulo 1, verso 1. The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Now that may not pack the punch that it did to the first century hearers. Puede que eso no tenga la misma fuerza que tuvo para las primeras personas que le escucharon esto. But for a Jew, that sentence would have been a lightning bolt. Pero para un judío esa frase hubiera sido un rayo. Two of the great messianic promises of the Old Testament. Dos de las grandes promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Genesis 12, 1 through 3, Génesis 12, 1 al 3, referring to the son of Abraham, refiriéndose al hijo de Abraham. and 2 Samuel 7, 12 through 14, Y segunda de Samuel 7, 2 al 14, referring to the son of David. refiriéndose al hijo de David. Let me just read those. Déjame leerlos. Genesis 12. Génesis 12. Now the Lord said to Abram, "Go from your country and your kindred, your father's house, to the land that I will show you.
and I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una grande nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. So God will make him a great nation that will bless all nations. Dios hará de él una gran nación que bendecirá a todas las naciones por medio de él. And that's going to be through his biological son. We see that in chapter 15. Y eso va a ser a través de su hijo biológico, lo vemos en el capítulo 15. Then the second promise, 2 Samuel 7. La segunda promesa en 2 de Samuel 7, God said to David, when your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring, singular, after you, who shall come from your own body, and I will establish his kingdom. He will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be to him a father, and he shall be to me a son. cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. So the Jews were waiting, and waiting. Los judíos estaban esperando y esperando y esperando. Who this son of Abraham will be to bless all the families of the earth. ¿Quién va a ser este hijo de Abraham en el cual serán benditas todas las familias de la tierra? And the son of David who will be a forever king on a forever throne. Y el hijo de David que sería un rey para siempre. And Matthew begins this gospel with neon blinking lights. Y Mateo comienza este evangelio como lanzando luces de bengala diciendo, It's Jesus. es Jesús. He's the son of Abraham. Él es el hijo de He's Abraham. the son of David. Él es el hijo de David. See, Matthew can be divided really into three main sections. Mateo se puede dividir en tres secciones principalmente. Chapters 1 through 4 is the introduction. La introducción, capítulos 1 al 4. Chapter 5 through 25 is the main body of the work. El contenido del evangelio en los capítulos del 5 al 25. And the conclusion is chapters 26 through 28. Y capítulos 26 al 28, la conclusión. Now, in the first four chapters, En los primeros 4 capítulos, Matthew systematically Mateo demuestra sistemáticamente, proves in his introduction how Jesus fulfilled the law and the prophets. muestra cómo en su introducción, cómo Jesús cumplió la ley y los profetas. Providing the scriptures that he was the promised son of Abraham and of David. Proveyendo las escrituras, demostrando que él era el hijo de Abraham y de David. We see this in the birth narrative between verses 21 through 23 Lo vemos en la narrativa del nacimiento, los versos 21 al 23, of chapter 1. capítulo 1. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son. They shall call his name Emmanuel, which means God with us. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. And right after his birth, Herod wanted to kill Jesus. Después de su nacimiento, Herodes quería matar a Jesús, So Joseph was warned in a dream to take him to Egypt. así que José fue advertido por sueños a que lo llevara a Egipto. Look at chapter 2, verses 14 and 15. Esto lo vemos en Mateo 2, 14 y 15. And he arose and took the child and his mother by night and departed to Egypt, and remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Out of Egypt I called my son. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. And look at the end of chapter 2. Y mira al final del capítulo 2. Jesus would end up in Nazareth. Jesús terminaría en Nazaret. And he went and lived in a city called Nazareth, so that what was spoken by the prophets might be fulfilled, that he would be called a Nazarene. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. In an auditory culture, En una cultura auditiva, writers would communicate truth by repetition. los
escritores comunicaban verdades por medio de repeticiones. because books were meant to be heard and Porque not los, read. porque los libros eran para ser escuchados, no necesariamente leídos. And they would have heard that refrain E iban a estar escuchando esta frase repetidamente. to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Esta frase era para cumplir lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Jesus is the long-awaited Messiah, Jesús es el Mesías tan esperado, as he is the promised son. ya que Él es el Hijo prometido. And Matthew leaves no doubt to the readers in his baptism. Y Mateo no deja ninguna duda a los lectores en el bautismo mismo de Jesús. Matthew 3, verses 16 and 17. Mateo 3, 16, 17. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, "Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido." God declared to the world that Jesus is the beloved Son, Dios declaró al mundo que Jesús es el Hijo amado, the long-awaited son of Abraham, son of David. el tan esperado Hijo de Abraham, Hijo de David. The opening pages of Matthew's gospel Las páginas de principio del Evangelio de Mateo are meant to communicate very clearly pretenden comunicar claramente that Jesus Christ is the fulfillment of the messianic prophecies. que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. He is the Christ. Él es el Cristo. And Matthew moves to the body of his argument. Y mientras Mateo avanza presentando su argumento en el Evangelio, Matthew shows how the blind and the Gentiles are able to see clearly that he's the son of David. Mateo muestra cómo los ciegos y los gentiles pudieron ver claramente que Jesús es el Hijo de David. Now, this is important because he's writing to a Jewish audience. Esto es importante porque Mateo está hablando a una audiencia judía And he's trying to show that the Jews don't see what the Gentiles see. y él quiere demostrarle que los judíos no están pudiendo ver lo que los gentiles están viendo. Look at Matthew chapter 9, verse 27. Mira en Mateo 9, 27. And as Jesus passed on from there, two blind men followed him, crying aloud, "Have mercy on us, son of David." Al irse de allí, dos ciegos lo siguieron gritando, "Hijo de David, ten misericordia de nosotros." Go to chapter 15, verse 22. Lo vemos también en Mateo 15, 22. And behold, a Canaanite woman, a Gentile, from the region came out and was crying, "Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely oppressed by a demon." Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, "Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada." In Matthew 20, verse 30. Mateo 20, 30. And behold, there were two blind men sitting by the roadside. And when they heard that Jesus was passing by, they cried out, "Lord, have mercy on us, son of David." Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino al oír que Jesús pasaba gritaron, "Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros." So in the introduction, Matthew states that Jesus Christ is the son of Abraham, son of David. Así que en su introducción Mateo establece que Jesús es el hijo de Abraham, hijo de David. Then in the body of his argument, Y en su argumento, he's trying to show the Jews él está tratando de demostrar a los judíos that they're the ones who don't get it. que ellos son los que no pueden ver eso. But the ones that the Jews despised, Pero aquellos a quienes los judíos están rechazando, those with disabilities, the blind and the deaf, aquellos con barreras, ciegos y que estaban enfermos, and the Gentiles, y los gentiles, they understood. ellos lo estaban viendo. See, the people saw the works of Jesus. La gente vio las obras de Jesús. They saw that he can make the blind see. Ellos vieron que él podía darle vista a los ciegos. He can make the mute speak. Él podía hacer que los mudos hablaran. So in Matthew 12, 23, En Mateo 12, 23, por ejemplo, it says, all the people were amazed and said, "Can this be the son of David?" dice, todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? This is the question that Matthew wants to be rolling around in the head of his hearers. Esta es la pregunta que Mateo quiere que vaya dando vueltas en la cabeza de sus lectores. Can this be the son
of David. ¿Será que este es el hijo de David? And he screams throughout the book, yes, yes, this is the son of David. Do you see it? Y lo grita alrededor de todo su libro. Sí, sí, este es el hijo de David. And he's also writing as an indictment Y también lo escribe como una acusación to the Jews who claim they know the scriptures, hacia los judíos que pretendían saber las escrituras, but they still miss the Messiah. pero fallaron en reconocer al Mesías. The blind and the Gentiles see him for who he was. Los ciegos y los gentiles lo podían ver por quien es, por quien él realmente es, But the Jews miss it. pero los judíos no lo podían ver. So maybe a simple question for you this morning. Así que una pregunta simple para nosotros en esta mañana. Do you see him as the promised son, ¿Ves a Jesús como el hijo prometido? the son of Abraham, the son of David? El hijo de Abraham, el hijo de David. The second point, Segundo punto, we see that Jesus is the promised prophet, vemos que Jesús es el profeta prometido, the new and better Moses. el nuevo y mejor Moisés. See, Matthew not only shows his readers that Jesus is the son of Abraham, the son of David, Mateo no solo muestra a sus lectores que Jesús es el hijo de Abraham, hijo de David, but he's the new and better Moses. sino que también él es el nuevo y mejor Moisés. Now remember, we've already seen how Jesus came out of Egypt, Ya hemos visto cómo Jesús salió de Egipto and the ruler of the land wanted to kill all the male children. y el gobernante de la tierra quería matar a todos los niños varones. When he was born, just like Moses, Cuando él nació, al igual que Moisés, Matthew structures his gospel around 5 major sermons. Mateo estructura su evangelio en torno a 5 sermones principales. Take your Bibles and just look at these with your own eyes. Pueden sacar sus Biblias y lo pueden ir viendo con sus propios ojos. Chapter 5, the Sermon on the Mount, En el capítulo 5, el sermón del monte, and that goes all the way to chapter 7. va hasta el capítulo 7. We see in chapter 10, Vemos en el capítulo 10, Jesus gives instructions to his apostles. vemos que hay instrucciones de parte de Jesús a los apóstoles. Turn to chapter 13. Pasan al capítulo 13. We see these parables of the kingdom. Vemos estas parábolas del reino. In chapter 18, we see more parables of the kingdom. En el capítulo 18 vemos más parábolas del reino. And then lastly, we see 24 and 25, all of that discourse. Y concluye con el discurso del Monte de los Olivos en los capítulos 24, 25. When Jesus teaches about the kingdom and final judgment. Cuando él enseña acerca del reino y del juicio. See, these 5 major sermons Estos 5 discursos principales allude to the 5 books of the law. aluden a los 5 libros de la ley, Moses wrote Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. So Jesus' first sermon in chapter 5, Así que el primer sermón de Jesús en el capítulo 5, and I would argue the greatest sermon ever written, y yo diría en mi opinión que es el mejor sermón que ha sido predicado, he goes up the mountain, él va y sube la montaña and then he gives the new law to the people of God. y da la nueva ley al pueblo de Dios. Moses went up Sinai Moisés había subido el monte de Sinaí and came down with the law. y descendió con la ley. Jesus went up the mountain, Jesús fue y subió el monte, the lawgiver himself, el dador de la ley, él mismo, taught the true meaning of the law. y enseñó el verdadero significado de la ley. As you see that refrain, Como ve esa frase que se repite una y otra you have vez. heard that it was said, Ustedes han oído que se dijo, but I say to you, pero yo les digo, Jesus is the new and better Moses, Jesús es el nuevo y mejor Moisés, and he is the true and better lawgiver. y él es un mejor dador de la ley. He is ushering in a new age, for he has not come to abolish the law, but to fulfill it. Él está marcando el comienzo de una nueva era, porque no ha venido a abolir la ley, sino para cumplirla. So as in Moses' life, those mountains played a key role. Así que en la vida de Moisés, ese monte jugó un papel importante. So it does with Jesus. Lo mismo ocurre con Jesús. After the Sermon on the Mount, Después del sermón del monte, Jesus gives the law. Jesús da la ley, Jesus goes up another mountain Jesús sube otra montaña to reveal who he was, para revelar quién él era, as God did with Moses. como Dios lo había hecho con Moisés. Turn to chapter 17. Vayan a Mateo 17, 17, beginning in verse number 1. comenzando en el verso 1. We'll go back and forth, verse.
And after 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo, a Juan y a su hermano y los llevó aparte en un monte alto. And he was transfigured before him, and his face shone like the sun, and his clothes became white as light. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. On a pole there appeared to them Moses and Elijah talking with him. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. And Peter said to Jesus, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. He was still speaking when, behold, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. When the disciples heard this, they fell on their faces and were terrified. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. But Jesus came and touched them, saying, Rise and have no fear. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo, levántense y no teman. Again, the second time we see this voice from God the Father to the Son. Es la segunda vez que escuchamos esta palabra del Padre Celestial hacia su Hijo. This is my beloved Son, Este es mi Hijo amado, with whom I am well pleased. en quien estoy complacido. Listen to him. Óiganlo a él. The first time he speaks directly to the Son in his baptism. La primera vez habló directamente a su Hijo en el bautismo. This time he's speaking to the disciples. Esta vez está hablando a los discípulos. Those last 3 words, listen to him, is a quote from Deuteronomy chapter 18. Esas últimas palabras, óiganlo a él, está citando a Deuteronomio capítulo 18. This was our scripture reading today. Esto fue lo que leímos hace un rato. Let me just read it to remind you. Lo voy a leer para recordarles. God speaking to Moses, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him you shall listen. I will raise up for them a prophet like you from among the brothers, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. Un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Jesus is the son of Abraham, the son of David, and the new and better Moses. Jesús es el hijo de Abraham, hijo de David y el nuevo y mejor Moisés. As the Lord revealed himself to Moses on the mountain, Así como el Señor se reveló a sí mismo a Moisés en el monte, Jesus reveals himself to his disciples. Jesús se reveló a sí mismo a los discípulos. Peter would later use this experience Pedro iba a utilizar esta experiencia un poco más adelante to verify his claims that Jesus was the Messiah. para verificar las afirmaciones de que Jesús realmente es el In Mesías. 2 Peter chapter 1. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 1. Number 3, Punto número 3. Jesus is the promised Messiah, Jesús es el Mesías prometido, the way of the cross. el Vía Crucis. The turning point of the book is when Peter gives the good confession and identifies Jesus himself as the Messiah. El punto climático de este libro es cuando Pedro confiesa, identifica a Jesús como el Mesías. Turn to Matthew chapter 16. Pueden ir a Mateo 16 ahora, So in Matthew chapter 16, beginning in verse 13. comenzando en el verso 13. And now when Jesus came to the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? And they said, some say John the Baptist, others say Elijah, or others Jeremiah, or one of the prophets. Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. He said to them, "But who do you say that I am?" ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. And Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. This is called the Good Confession because it's the first time in the New Testament Esto se le llama la buena confesión porque es la primera vez en el Nuevo Testamento where Jesus is explicitly identified as the Messiah. en el cual Jesús es
identificado explícitamente como el Mesías. No more illusions, no more hints. No más insinuaciones o alusiones. Jesus is the Christ. Jesús es el Cristo. Now remember, the Christ is not his last name. Recuerden, su apellido no es Cristo, That's his title. ese es su título. He is Messiah, King, Lord. Él es Mesías, Rey, Señor. And then Jesus affirms his confession, Y Jesús afirma esta confesión. 17 and 18. Versos 17 y 18. And Jesus answered him, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who's in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. God has revealed to you, Peter, who I am. Dios te ha revelado a ti, Pedro, quién Él realmente es. But even though Jesus or Peter rightly identified Jesus, Pero aunque Pedro identificó correctamente a Jesús, he didn't understand what kind of Messiah that Jesus was going to be. él no había entendido todavía qué tipo de Mesías él iba a ser. He did not expect the right king. Él no estaba esperando al rey correcto. So after he rightly identified, Jesus explained what he came to do. Luego Jesús explica lo que él vino a hacer. Verse 21. Verso 21 de ese mismo capítulo 16. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem, suffer many things from the elders and the chief priests and the scribes, and be killed, on the third day be raised. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesus was not the Messiah they expected, Jesús no era el Mesías que ellos esperaban, but he was the Messiah they needed. pero era el Mesías que necesitaban. And Peter did not yet know it. Y Pedro no lo sabía todavía. In verse 22, we see Peter's response. Aquí vemos la respuesta de Pedro en los versos 22-23. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, on the things of man. Tomando aparte a Jesús, Pedro le respondió, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Peter was thinking like a man. Pedro estaba pensando como hombre. He was hoping for earthly deliverance from Roman oppression. Él estaba esperando una liberación terrenal y de la opresión romana. He wanted the golden age of glory for Israel now. Quería la edad de oro de Israel ahora. But that's not the way of Christ. Pero ese no es el camino de Cristo. For Christ, Para Cristo it is the cross before the crown. es la cruz antes de la corona. He had to suffer many things from his own people Él tuvo que sufrir muchas cosas por parte de su propio pueblo and be killed. y ser asesinado. And then, Y luego, and only then, solo entonces, be raised from the dead. resucitar de entre los muertos. Jesus was not after some mere earthly kingdom, Jesús no estaba buscando un simple reino terrenal, but he was building a spiritual kingdom that would never end. sino que estaba construyendo un reino espiritual que no tendría fin. Jesus knew what it meant to be Messiah. Jesús sabía lo que realmente significaba ser el It was Mesías. not a life of glory, No era una vida de gloria, but suffering. sino de sufrimiento. Jesus knew who he was Jesús sabía quién él era and what God had called him to do. y lo que Dios le había llamado a hacer. Turn to Matthew 26, En Mateo 26, verse 63. verso 63. The high priest said to Jesus, I adjure you, by the living God, tell us if you are the Christ, the Son of God. Y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesus said to him, You have said so. But I tell you, from now on you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder
y viniendo sobre las nubes del cielo. Jesus believed he was the Christ. Jesús creía que él era el Cristo. His disciples believed he was the Sus Christ. discípulos creyeron que él era el Cristo. The Jews believed that Jesus believed that he was the Christ. Los judíos creyeron que Jesús creía que él era el Cristo. So look how they treated him in verse 65. Mira cómo lo trataron en el verso 65. And the high priest tore his robes and said, "He has uttered blasphemy. What further witnesses do we need? We have now heard his blasphemy." Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. What is your judgment? They answered. He deserves death. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Then they spit in his face and struck him, and some slapped him. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban, Saying, "Prophesy to us, you Christ. Who is it that struck you?" y le decían, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Jesus was sent to the cross for testifying that he was the Christ. Jesús fue enviado a la cruz por testificar que él era el Cristo. And the Jews mocked him for it. Y los judíos se burlaron de él. Put a sign over his head, and as he spread his hands out on the cross, Le pusieron un cartel sobre la cabeza mientras él extendía sus manos en la cruz. "This is Jesus, King of the Jews." Este es Jesús, el Rey de los judíos. Those who passed by mocked him, saying, chapter 27, verse 40, Los que pasaban frente a él se burlaban diciendo, Mateo 27:40, "You who destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. He was not the Messiah they expected, Él no era el Mesías que esperaban, but he was the one they needed. sino el que necesitaban. Jesus was the Son of God, Jesús era el Hijo de Dios and therefore he chose not to save himself, y por eso decidió no salvarse a sí mismo, but he chose to stay on the cross. sino que escogió permanecer en la cruz. And he cried out, my God, why have you forsaken me?" Y gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Really just quoting Psalm 22, Lo que estaba haciendo era citando el Salmo 22, showing that his faith was still in God, mostrando que su fe todavía estaba en Dios. and he believed that God would raise the dead. Y él creía que Dios resucita los muertos. We read in verse 50, Leemos en el verso 50. "And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook, and the rocks were split. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. The tombs also were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. And coming out of the tombs after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. When the centurion and those who were with him, keeping watch over Jesus, saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, "Truly, this was the Son of God." El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. The Gentile guard who was watching Jesus, El guardia gentil que estaba vigilando a Jesús, he saw and he testified, él lo vio y él testificó. "Truly, this was the Son of God." Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jesus Christ is the promised son of Abraham, the promised son of David, the new and better Moses, and truly the Son of God. Jesús es el Hijo prometido de Abraham, el Hijo de David, un nuevo y mejor Moisés y verdaderamente el Hijo de Dios, Who has opened the door to his kingdom quien ha abierto las puertas de su reino for all those who would bow to him as king. para todos aquellos que se rindan a Él como Rey. For 3 days later, they came looking for Jesus. 3 días después vinieron buscando a Jesús. Matthew 28, verse 2. Mateo 28, verso 2.
And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, came and rolled back the stone and sat on it. Se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. But the angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus, who was crucified. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. He is not here, for he has risen. As he said, come, see the place where he lay." No está aquí, porque ha resucitado. Tal como él dijo, vengan, vean el lugar donde estaba puesto. For he has risen Porque ha resucitado, as he said. como él dijo. Jesus fulfilled his promise, for he was the Christ. Él cumple su promesa porque él es el Cristo. Not the one they were expecting, No el que estaban esperando, but the one they needed. sino el que necesitaban. Jesus had to die Jesús tenía que morir if anyone was going to be saved. si alguien iba a poder ser salvo. See, Jesus' death and resurrection is the only hope for salvation. La muerte y resurrección de Jesús es la única esperanza para He came salvación. not to liberate the Jews from Rome, Él no vino a liberar a los judíos de Roma, but to liberate all people who believe by faith sino a liberar a todos los que creen por medio de la fe, from Satan and sin's oppression, de Satanás, de la opresión del pecado y de la muerte, and even from death itself. y también de la muerte. If you are a non-Christian, Si no eres cristiano, I wonder what your expectations are of Jesus. me pregunto cuáles son tus expectativas con respecto a Jesús. Do you think he's merely a good moral teacher? ¿Piensas que Él es un buen maestro moral? He didn't think that of himself. Él mismo no pensaba eso de sí mismo. His followers didn't think that. Sus seguidores no pensaron eso de Él, His enemies didn't think that. ni tampoco sus enemigos. The question he asked Simon Peter still rings true today. La pregunta que Él le hizo a Pedro todavía resuena el día de hoy. Who do you say Jesus is? ¿Quién tú dices que es Jesús? Is he the Christ? ¿Es Él el Cristo? Is he your Savior? ¿Él es tu Salvador? Or will he one day only be your judge? ¿O algún día solamente será tu juez? Consider the claims that Matthew makes about Jesus Considera las afirmaciones que Mateo hace sobre Jesús and do what Matthew chose to do. y haz lo que Mateo decidió hacer. Follow him. Síguelo. Lastly and briefly, Por último y brevemente, the promised salvation commissioned for all people. la salvación prometida encargada para todos. See, Matthew's goal for this gospel is not merely to make people believe, El objetivo de Mateo para este evangelio no era simplemente que creyeran, that Jesus was the son of Abraham, the son of David, the new and better Moses, que creyeran que él era hijo de Abraham, de David y nuevo y mejor Moisés, but that the church would share that Jesus was the Messiah. sino que también que la iglesia compartiera que Jesús es este This Mesías. is how the book ends in Matthew 28, Así es como el libro termina en Mateo 28, verse 16. verso 16. Now the 11 disciples went to Galilee to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesus takes his disciples up another mountain. Jesús lleva a los discípulos a otro monte. Some worshiped, Algunos adoraron, others doubted. otros dudaron. Friends, this will always be the case. Amigos, este siempre será el caso. I pray that we would choose wisely. Yo espero que podamos escoger de manera sabia. We see this in 18 to 20. Lo vemos en los versos 18 al 20. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and earth has been given to me. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, teaching them to observe all that I've commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. All authority in heaven and earth has been given to Jesus Toda la autoridad en el cielo y en la tierra se le ha sido dada al Señor Jesús, because he is the son of Abraham, the son of David, and the Christ. porque Él es el Hijo de Abraham, el Hijo de David y el Cristo.
And now he commands us to go make disciples of all nations. Y ahora nos manda a nosotros a que hagamos discípulos de todas las naciones. No one is excluded if they believe. Nadie está excluido de este mandato si es un creyente. Friends, Jesus is not the Messiah they expected, Jesús no era el Mesías que esperaban, but he is the one that we need. pero es el que necesitamos. He did not come for his own people, Él no vino para los suyos, but for all people. sino para todos. He did not come for earthly freedom, Él no vino para una libertad aquí en la tierra, but for eternal life. sino para una vida eterna. He did not come to be served, Él no vino para ser servido, but to serve and give his life as a ransom for many. sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. So who do you say that Jesus is? Así que, ¿quién tú dices que es el Señor Jesús? There is only one answer. Hay solamente una respuesta para eso. He is the Christ, Él es el Cristo, the Son of the living God, el Hijo del Dios vivo, the Son of Abraham, el Hijo de Abraham, the Son of David, el Hijo de David, a new and better Moses, el nuevo y mejor Moisés, the Savior for all who believe. el Salvador de todos los que creen. He is not the one they expected. No es el que esperaban, He's far better. Él es mucho mejor. Jesus will never disappoint you. Jesús nunca nos decepcionará. He's far better than we could ask for, Él es mucho mejor de lo que podemos pedir. and he's far better than we deserve. Y Él es mucho mejor de lo que realmente merecemos. Father, Padre, we pray that you would help us see Jesus for who he is, ayúdanos a poder ver a Jesús por quien realmente Él es. that we would understand that he is the Son of Abraham and Son of David. Que podamos entender que Él es el Hijo de Abraham, Hijo de David, He is the Messiah. que es el Mesías, He is the Christ. Él es el Cristo. And I pray that everyone here Yo oro para que todos aquí, would not be able to claim that he is only the Christ, que no solamente puedan decir que Él es un Cristo, but he is our Christ. sino que puedan decir que Él es nuestro Señor y Cristo. Father, we thank you. Gracias, Señor. We give you glory. Te damos toda la gloria In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. At this time, if you are helping to serve